अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। कभी तुमने महसूस किया है कि दिल जैसे अब थक चुका है, अब किसी में हिम्मत नहीं बची। कभी ऐसा लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया, दुआएं भी जैसे सुनने वाला कोई नहीं। बस एक बात याद रखना, जब दिल बिल्कुल टूट जाता है ना, वो लम्हा होता है जब अल्लाह खुद अब तुम्हारे करीब होता है। आज की इस वीडियो में हम तुम्हें बताएंगे वो रूहानी खास निशानी जो ये बताती हैं कि अल्लाह तुम्हारे टूटे हुए दिल खुद जोड़ने वाला है। ये कोई कहानी नहीं है, ज़िंदगी के सच्चे एहसासात हैं। शायद तुमने खुद भी कभी महसूस किया होगा, तो आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि शायद ये वीडियो तुम्हारे दिल को फिर से ज़िंदगी दे दे। जब दिल टूटता है तो असल में क्या होता है? जब इंसान का दिल टूटता है तो वो समझता है कि अब ख़त्म हो गया है, लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह तुम्हें हाली कर रहा होता है ताकि वो खुद तुम्हारे दिल में जगह बना सके। दिल का टूट जाना दरअसल अल्लाह की तरफ से एक नरमी का अमल है, क्योंकि जब हम खुद से, लोगों से, दुनिया से उम्मीदें लगाते हैं तो अल्लाह देखता है कि अब तुम्हारा सहारा गलत जगह पर है। तब अल्लाह एक एक चीज़ हमसे छीन लेता है ताकि हम वापस पलट आएँ। सिर्फ उसी के पास यही वो लम्हा होता है जब तुम्हारे अंदर एक खामोशी सी तब्दीली आती है, तुम्हारे लफ्ज़ बदलने लगते हैं, तुम्हारी दुआएं गहरी हो जाती हैं और तुम्हारा दिल कहने लगता है कि ए अल्लाह, बस तू ही काफ़ी है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, पहली निशानी ये है जब दिल टूटने के बाद अचानक तुम्हें महसूस हो कि दिल हल्का हो गया है, जैसे अंदर का बोझ उतर गया हो। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह तुम्हारे दिल को जोड़ रहा है। सुकून नहीं जो दुनिया देती है, ये वो सुकून है जो सिर्फ ज़िक्र इलाही से आता है। कुरान कहता है कि यानी दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में है। जब तुम्हें समझ आ जाए कि कुछ लोगों के चले जाना नुकसान नहीं बल्कि तुम्हारे लिए रहमत थी, तो समझ लो अल्लाह तुम्हें नए सफ़र के लिए तैयार कर रहा है। दूसरी निशानी ये है कि कभी तुमने नोट किया, जब दिल बहुत टूटता है तो दुआ मांगने का दिल नहीं करता, ज़ुबान बंद हो जाती है, आंसू सूख जाते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब दिल फिर से कहने लगता है कि अल्लाह तू सुन ले ना। बस यही लम्हा है, यही निशानी है कि अल्लाह तुम्हारा दिल जोड़ने लगेगा, क्योंकि जब वो तुम्हें दोबारा दुआ मांगने की तौफीक देता है तो समझ लो वो कबूलियत के दरवाजे खोल रहा है। जब इंसान टूटने के बाद फिर से अल्लाह को पुकारना शुरू कर देता है तो वो पहले जैसा नहीं रहता, वो नरम हो जाता है, सच्चा हो जाता है और सबसे बढ़कर कि वो अल्लाह के और करीब हो जाता है। अल्लाह जब टूटे हुए दिलों को जोड़ता है तो वो तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता वापस ज़िंदगी में लाता है। छोटी छोटी चीज़ें, किसी बच्चे की मुस्कुराहट, किसी परिंदे की आवाज़, कुरान की कोई आयत, ये सब तुम्हारे दिल को छू जाती है। यही वो निशानी है कि तुम्हारे अंदर ज़िंदगी वापस लौट आ रही होती है। अल्लाह तुम्हें देखना चाहता है कि अब तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये वो वक्त है जब तुम्हारे चेहरे पर दोबारा रोशनी आने लगती है और तुम खुद से कहने लगते हो मैं दोबारा ठीक हो रहा हूँ। चौथी निशानी, जब अल्लाह दिल जोड़ता है तो तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता हर दुख का मतलब समझ आने लगता है। जो चीज़ें कभी तुम्हें रुला देती थी तुम उन पर शुक्र अदा करते हो। तुम समझ जाते हो कि अगर वो दुख ना मिलता तो आज तुम अल्लाह के इतने करीब ना होते। ये समझ, ये इदराक, यही सब बड़ी रूहानी निशानियाँ हैं कि अल्लाह ने तुम्हारे दिल को शिफा दे रहा है। अब तुम वैसे नहीं रहे, अब तुम मजबूत हो गए और तुम्हारा ईमान पहले से ज़्यादा गहरा हो गया है। पांचवी निशानी, आखिर में सबसे बड़ी निशानी ये है कि तुम्हारा दिल अब दूसरों के लिए नरम हो जाता है। जो दुख तुमने झेला अब वही तुम्हें दूसरों के लिए रहमत बन जाता है। तुम लोगों को तसल्ली देने लगते हो, तुम दुआओं में दूसरों का जिक्र करने लगते हो, तुम्हारे अल्फाज में रोशनी आ जाती है। यही वो वक्त होता है जब अल्लाह कहता है मैंने तुम्हारे दिल को जोड़ दिया है। यही असल जीत है, जब तुम दुख से गुजर कर भी मुस्कुराना सीख लेते हो और कह सकते हो अल्लाह मेरे साथ है और यही काफी। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, कभी तुमने महसूस किया है कि जब सब लोग चले जाते हैं, सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो एक खामोशी छा जाती है? वो खामोशी हाली नहीं होती, वो अल्लाह का पैगाम होता है कि अब तुम्हें सिर्फ मेरा होना सीखना है। जब इंसान सब कुछ खो देता है तब उसके कान अल्लाह की आवाज़ सुनने के काबिल होते हैं। ये लम्हा ही असल में रूह की सफाई का लम्हा होता है। तुम्हें लगता है कि तुम तन्हा हो, लेकिन ये वो वक्त है जब अल्लाह कहता है मैं तुम्हारे करीब हूँ, मैं सुन रहा हूँ। टूटा हुआ दिल पहले सख्त लगता है, लेकिन जब अल्लाह उस पर अपना करम करता है तो वो दिल एकदम नरम हो जाता है। तुम अचानक महसूस करते हो कि तुम दूसरों के दुख को महसूस करने लगे हो, तुम्हारी आंखों में पानी आ जाता है, तुम्हारे दिल में एक नई रोशनी आ जाती है। यही वो वक्त होता है जब अल्लाह तुम्हें एक नई सिमत देने लगता है। तुम पुराने जख्मों को छोड़कर नए सफ़र पर चल पड़ते हो।
زندگی کی باغ دوڑ میں ہم سب سکون ڈھونڈتے ہیں، لیکن جب دل ٹوٹنے کے بعد اچانک تمہیں اندر سے سکون ملنے لگتا ہے تو یہ اس بات کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ اللہ تمہارے دل کو جوڑ رہا ہے۔ یہ سکون لفظوں میں نہیں آتا، بس یہ محسوس ہوتا ہے، تمہیں لگتا ہے کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، اب باقی اللہ کے حوالے۔ یہ لمحہ وہ لمحہ ہے جب دل اور روح دونوں آزاد ہو جاتے ہیں۔ جب دل کے زخم بننے لگتے ہیں تو انسان کو اپنی زندگی کے بارے میں ایک نیا شعور ملتا ہے۔ جو باتیں پہلے بے معنی لگتی تھی اب ان میں سبق نظر آنے لگتا ہے۔ تم سمجھنے لگتے ہو کہ زندگی ایک راستہ ہے، کبھی ہموار کبھی کٹھن، لیکن ہر قدم اللہ کی طرف لے جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کا یقین مضبوط ہو جاتا ہے اور وہ جان لیتا ہے کہ جو بھی ہوا اس میں خیر ہی تھی۔ جب تم دل ٹوٹنے کے بعد اللہ کے قریب آتے ہو تو ایک ایسا لطف ملتا ہے جو کسی اور چیز میں نہیں۔ تمہاری دعائیں بدل جاتی ہیں، تمہارا انداز بدل جاتا ہے اور تمہاری سوچ بدل جاتی ہے۔ اب تم صرف مانگتے نہیں، اب تم شکر بھی کرتے ہو۔ یہ شکر ہی ہے جو دل کے زخموں پر مرہم رکھتا ہے۔ یہ اصل سکون ہے جسے اللہ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے۔ جب اللہ دل جوڑ دیتا ہے تو انسان کے اندر ایک نئی طاقت آ جاتی ہے۔ تمہاری آنکھوں میں ہوا واپس آ جاتے ہیں، تمہارے الفاظ امید بن جاتے ہیں، تمہاری سوچ مثبت ہو جاتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں تم دوسروں کے لیے روشن بن جاتے ہو۔ تمہارے الفاظ، تمہاری مسکراہٹ، تمہاری دعائیں سب کسی اور کے دل کا سہارا بن جاتی ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ کہتا ہے کہ اب تم وہ ہوگے جسے میں نے درد کے ذریعے مضبوط کیا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اکثر رات کے آخری پہر جب سب سو رہے ہوتے ہیں تمہارا دل عجیب سی کشش محسوس کرتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ سب سے قریب ہوتا ہے۔ یہ تمہارے دل کے لیے ایک پیغام ہے کہ اب مجھ سے باتیں کرو، میں تمہیں سننے کے لیے موجود ہوں۔ یہ احساس خود کی ایک نشانی ہے کہ اللہ تمہارے دل کو جوڑ رہا ہے۔ اس لمحے میں تمہارے دل الفاظوں کے بغیر باتیں کرتا ہے اور اللہ دل کی زبان سب سے بہتر سمجھتا ہے۔ جب دل ٹوٹنے کے بعد تم دعا کرتے ہو تو وہ پہلے جیسی نہیں رہتی، وہ زیادہ گہری، زیادہ سچی اور زیادہ پر اثر ہو جاتی ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اب تمہاری دعا محض الفاظ نہیں بلکہ تمہارے دل کی کیفیت بن گئی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے تیار کر رہا ہے۔ تم محسوس کرتے ہو کہ تمہارے اندر ایک نئی سوچ جنم لے رہی ہے، چیزیں پہلے جیسی نہیں لگتی، تمہارے اندر صبر پیدا ہوتا ہے، تم اپنی خاموشی میں طاقت ڈھونڈنے لگتے ہو۔ یہ سب ایک نشانی ہے کہ اللہ تمہیں پرانے زخموں سے نکال کر نئے سفر کی تیاری کرا رہا ہے۔ تبدیلیاں بغیر شور کے آتی ہیں لیکن یہ زندگی بدل دیتی ہیں۔ دل ٹوٹنے کے بعد ایک وقت آتا ہے جب تمہارے اندر روشنی سی محسوس ہوتی ہے، تم زیادہ نرم دل ہو جاتے ہو، زیادہ مثبت سوچنے لگتے ہو اور لوگوں کو معاف کرنے لگتے ہو۔ یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ تمہارے اندر کی سختی کو ختم کر کے تمہیں روشنی عطا کرتا ہے۔ یہ روشنی تمہارے چہرے، تمہارے رویے اور تمہاری گفتگو میں جھلکنے لگتی ہے۔ شروع میں دل ٹوٹنے کے بعد وقت بہت بھاری لگتا ہے لیکن آہستہ آہستہ وقت سکون لے کر آتا ہے۔ تمہارے اندر کا شور کم ہو جاتا ہے، سانس ہلکی ہو جاتی ہے اور تمہیں محسوس ہوتا ہے کہ تم واپس زندگی کی طرف آ رہے ہو۔ یہ سکون اللہ کی طرف سے ایک خاص عنایت ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب تمہارے اندر امید جنم لیتی ہے۔ جب اللہ تمہارے دل کو جوڑ دیتا ہے تو تمہارا یقین بدل جاتا ہے۔ اب تمہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی اللہ کا پیار دکھنے لگتا ہے۔ تمہارے اندر ایک نئی توانائی آتی ہے جو تمہیں مستقبل کے لیے تیار کرتی ہے۔ یہ یقین ہی وہ چیز ہے جو ٹوٹے دل کو سب سے بڑا سہارا دیتا ہے۔ یہ یقین تمہیں بتاتا ہے کہ جو بھی ہوا وہ تمہیں گرانے کے لیے نہیں بلکہ اٹھانے کے لیے ہوا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، جب تمہارا دل زخمی ہوتا ہے تمہاری زبان اکثر چپ ہو جاتی ہے لیکن اندر ایک سرگوشی سی چلتی رہتی ہے۔ یہ خاموش دعائیں ہیں جو اللہ براہ راست سن رہا ہوتا ہے۔ تمہارے دل کی یہ خاموش دراصل اللہ سے باتیں کرنے کا انداز ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب تمہیں یقین ہو جاتا ہے کہ تم اکیلے نہیں ہو۔ اللہ تمہاری ہر سانس، ہر آہ، ہر لذت لفظ کو سن رہا ہے اور تمہارے دل کو نرمی دے رہا ہے۔ جب انسان کا دل ٹوٹتا ہے تو وقت رک سا جاتا ہے، ہر دن بھاری لگتا ہے لیکن ایک وقت آتا ہے جب تم دیکھتے ہو کہ وقت آہستہ آہستہ تمہارے اندر کے زخم کو بھر رہا ہے، تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ تم
اب सांस ले सकते हो। ये वो निशान है कि अल्लाह ने तुम्हारे हक में चीज़ों को बदलना शुरू कर दिया है। जब तुम दुख से गुजरते हो तो तुम्हारी आंखों में एक अलग सी गहराई आ जाती है। तुम छोटी छोटी चीज़ों में अल्लाह की निशानी देखने लगते हो। तुम्हारी सोच ज़्यादा वाज़िया हो जाती है, तुम्हारी दुआएं ज़्यादा गहरी हो जाती हैं। ये सब इस बात का सबूत है कि अल्लाह तुम्हें अंधेरों से निकाल कर रोशनी में ला रहा है। जब अल्लाह तुम्हारे दिल को जोड़ता है, तुम्हारा दिल माजी की तलहयों को छोड़ना सीख जाता है। पहले जो जख्म तुम्हें रुलाते थे, अब वही तुम्हारे लिए सबक बन जाते हैं। तुम्हारे अंदर माफ़ी की ताकत आ जाती है और यही ताकत तुम्हें आज़ाद कर देती है। यही असल सुकून है जो अल्लाह अपने खास बंदों को देता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, टूटे दिल के बाद जब अल्लाह तुम्हें जोड़ता है तो वो तुम्हारे अंदर नई हवा डालता है। तुम्हारी सोच मिस्बत हो जाती है, तुम्हारे अल्फाज उम्मीद बन जाते हैं, तुम्हारा दिल दूसरों के लिए भी दुआ करने लगता है। ये सब निशानियाँ हैं कि अल्लाह तुम्हें एक नए सफ़र पर ले जाना वाला है। तुम्हारी ज़िंदगी अब सिर्फ माजी नहीं बल्कि मुस्तकबिल की रोशनी बनने लगती है। ये सब मराहिल तुम्हें एक नया यकीन पर ले आते हैं। अब तुम्हारे अंदर खौफ कम और तवक्कुल ज़्यादा हो जाता है और तुम्हारी दुआओं में शिकवा नहीं रहता बल्कि शुक्र में बदल जाती हैं। यही वो लम्हा है जब तुम्हारा दिल सचमुच जोड़ दिया जाता है। अब तुम्हें मजबूत भी हो, नरम भी हो और अल्लाह के करीब भी हो। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, याद रखो ये सब मराहिल तुम्हें सिर्फ तोड़ने के लिए नहीं है, ये सब इसलिए है ताकि तुम नया इंसान बन सको, ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा नरम दिल, ज़्यादा अल्लाह पर भरोसा करने वाले। अब जब भी दिल में ये एहसास आएगा कि सब खत्म हो गया है तो जान लो कि ये अल्लाह का पैगाम है कि एक नया आगाज़ करीब है। अपने दिल को अल्लाह के हवाले कर दो और देखो कि वो कैसे तुम्हारे अंदर एक नई रोशनी, एक नया यकीन और एक नया सुकून डाल देता है।